আসসালামু আলাইকুম বন্ধু, আজকে আপনাদের সামনে একটা নতুন ভিডিও নতুনভাবে নিয়ে এসেছি। ভিডিও থেকে সরবেন না, 2-1 মিনিটের জন্য ভিডিওটা দেখে নেন। এই যে এটা আমের একটা এয়ার লেয়ারিং দেখুন, একটা আমের লেয়ারিং। 45 দিন আগে আমি একটা আমের নতুন পদ্ধতি নিয়ে একটা আমের এয়ার লেয়ারিং করেছিলাম। এটা আমার একটা বাড়িরই আম, এটা ল্যাংড়া আম। আমের যে কোনো গাছের ক্ষেত্রেই আপনি যে কোনো ধরনের জাতের আমের ক্ষেত্রেই আপনি এয়ার লেয়ারিং করতে পারেন, কিন্তু এখানে 3টে সিক্রেট আছে ভাই। এই সিক্রেট 3টে কি? গাছের যে ডালটা ঠিক মতো নির্বাচন করতে হবে। 2 নম্বর হচ্ছে ঠিক সময়ে এয়ার লেয়ারিং করতে হবে। বছরের যে সময়ে এয়ার লেয়ারিং দরকার সেই সময়ে করতে হবে, অন্য সময় হবে না, বর্ষার সময়ই করতে হবে। আর দ্বিতীয় কথা হচ্ছে কি, এই যে পটিং মিডিয়াটা নেওয়া হয়েছে, এটা অবশ্যই জৈব হতে হবে, কোনোভাবেই রাসায়নিক দেওয়া যাবে না, এবং এর ভিতরে কোনো রকম বাতাস ঢুকে না পড়ে, শুকিয়ে না যায়। আর কখনোই জল দেওয়া হবে না, একবারই জল দেওয়া হবে। মাটিটা নয় শক্ত নয় নরম, এরকম একটা কন্ডিশনে আমরা একটা মাটি নিয়ে নেব। আর দুটো জিনিস এখানে আমরা ইউজ করব, একটা হচ্ছে অ্যালোভেরা ন্যাচারাল রুটিং হরমোন, আর একটা ইউজ করব পাতিলেবু ন্যাচারাল রুটিং হরমোন। এখানে যা যা দরকার হবে, সেখানে লাগবে কতগুলো দড়ি, একটা ছুরি, একটা কাঁচি, আর একটা লেবু, একটা অ্যালোভেরা, একটা প্লাস্টিক, আর কিছু রেডি মাটি, যেটা নয় শক্ত নয় নরম, টিপলে বসে যাবে, ভেঙে যাবে না, এরকম একটা মাটি, যেটা একবারও আর জল দেবো না। 45 দিন এয়ার ভিতরে না ढोके प्लास्टिक দিয়ে এইভাবে বেঁধে নেব। देखो बंधु, आप जो देख रहे हैं ये मोहसिन आयुर्वेदिक प्लांट्स का चैनल है। ये आप देख रहे हैं मैंगो का एयर लेयरिंग नया प्लांट कैसे बनाया जाता है। एयर लेयरिंग सब प्लांट में होता है, कोशिश करना होगा, देखना होगा कैसा होता है। ये मेरा घर का एक आम का पेड़ है, इसको देख लीजिए। ये लेंगड़ा नाम का एक आम है, ये लेंगड़ा नाम का एक आम है, आम का पेड़ है। देखिए इस पेड़ के अंदर एक तो डाल हम निर्वाचन किए हैं, इसको हम काट देते हैं, निर्वाचन किए हैं। ये देखिए ऐसा 1 साल का पुराना डाल चाहिए आपको, ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, ज्यादा नया भी नहीं होना चाहिए। ये डाल को निर्वाचन करना ये फास्ट आपका काम है। उसका बाद आपको टाइम को निर्वाचन करना होगा, साल का अंदर हर साल में सब समय में, हर साल का सब समय में ये आपका एयर लेयरिंग नहीं होता है। बरसात के मौसम में आप कीजिए, हो जाएगा। देखिए एयर लेयरिंग के लिए पहले हमको हाथ से 1 इंची तक इसको हम ऊपर वाला जो छिलका है इसको हम काट लेंगे। उसका बाद अंदर जो कैम्बियम लेयर होता है, उसमें से पानी मिट्टी से पेड़ की पत्ता में पहुंचता है। वो जो सिरा उपसिरा हम लोग का जो होता है ना, भेन एंड सिरा उपसिरा बोलते हैं, भेन बोलते हैं आदमी का, इसका है कैम्बियम लेयर। तो इसका अंदर से ये पानी जाके जाइलम फ्लोएम की माध्यम में ये पत्ता में पहुंचता है। इसको हम काट देंगे, पानी ऊपर जा सकता है, काट वाला जो हिस्सा है अंदर, उसमें से पानी ऊपर जाएगा, लेकिन नीचे नहीं आ पाएगा। हाँ दोस्त, इस क्राइसिस को दूर करने के लिए पेड़ वहां से अपना जड़ निकाल देगा। इस क्राइसिस जो हम लोग बना रहे हैं, ऐसा करके पूरा छिलका को 1 इंची राउंड से में पूरा हटा देंगे। उसका बाद इसका जो कैम्बियम लेयर है उसको भी अच्छे से हल्का हाथों से उसको हटा देंगे। ये देखिए कैसे हटा रहे। उसका बाद हम इस जगह में एलोवेरा का जेल नेचुरल रूटिंग हार्मोन यहाँ देंगे। उसका बाद एक तो जो नींबू काट के हम रखे हैं, उसको हम नींबू तोड़ के रखे हैं, उसको हम यहाँ देंगे। देने के बाद मिट्टी देकर इसको हम 45 दिन 40 दिन के लिए, 1 महीना 1.5 महीना के लिए इसको हम छोड़ देंगे। उसका बाद हम खोल के दिखाएंगे क्या क्या हाल होता है, क्या क्या आम में एयर लेयरिंग पॉसिबल और नॉट पॉसिबल। बहुत आदमी बोलता है आम में एयर लेयरिंग नहीं होता है, तो हम दिखा देंगे कैसे एयर लेयरिंग होता है। देखুন বন্ধু, এই যে আম গাছের ডাল, এই আম গাছের ডাল একটা 1 বছরের বয়স্ক আম গাছের ডাল নির্বাচন করতে হবে। ঠিক গিটের উপরের অংশ এবং নিচের অংশ থেকে আমরা 1 ইঞ্চি সমান জায়গাকে আমরা ছালটাকে ছাড়িয়ে নেব। ছালটাকে ছাড়িয়ে নেওয়ার পর এখানে আমরা অ্যালোভেরা জেল ভালো করে
ন্যাচারাল রুটিং হরমোন অ্যালোভেরা জেলগুলি লাগিয়ে দেবো। অ্যালোভেরা জেল লাগিয়ে দেওয়ার পর আমরা এখানে একটা পাতিলেবু ব্যবহার করব, যেটা একটা বিশেষ ধরনের রুটিং হরমোন এবং অ্যালোভেরাও একটা রুটিং হরমোন। দেখুন বন্ধু, এখান থেকে যে শিকড়গুলো বেরোবে 45 দিন 50 দিন পর, কারো কারো 35 থেকে 45 দিন এবং কারো কারো 50 দিনেরও ওপর সময় লেগে যায়, কিন্তু এমনভাবে আমরা বাঁধবো প্লাস্টিক দিয়ে যেন বাইরের কোনো রকম বাতাস ভিতরে না ঢুকতে পারে এবং ভিতরের কোনো রকম জল বাষ্পভূত হয়ে বাইরে বেরিয়ে না আসে। ঠিক আছে বন্ধু, এরপর আমরা জেল দেওয়া হয়ে গেল অ্যালোভেরা। এরপর আমরা দেবো পাতিলেবু। পাতিলেবুটাকে এমনভাবে কাটবো দুটো সাইড থেকে যেন আমি লাগিয়ে দিতে পারি ঠিক ওই কাটা অংশের ওপর। দেখুন এইভাবে আমরা লেবুটাকে কেটে লাগিয়ে নিয়েছি। নেওয়ার পর আমরা এটাকে একটু চেপে দেবো। দেওয়ার পর এর উপর আমরা ওই যে পটিং মিডিয়াটা আছে, আমরা যে এয়ার লেয়ারিং মিডিয়া আছে ওই মিডিয়াটাকে আমরা এখানে দিয়ে নেব। দেখুন, দেওয়ার পর এটা নয় শক্ত নয় নরম, এটা গার্ডেন সয়েল আছে এবং কাউডাং আছে। এটা 1 বছরের পুরনো একটা রেডি মাটি, যেটাকে আমি এয়ার লেয়ারিং করি বলে এই মাটিটাকে রেডি করে রাখি। দেখুন এইভাবে আমরা এই এয়ার লেয়ারিং মিডিয়াটাকে এভাবে লাগিয়ে নেব যেন ঝরে না পড়ে এইভাবে। তারপর এটাকে আমরা ভালো করে প্লাস্টিক পলিথিন দিয়ে এভাবে জড়াবো যেন বাইরে থেকে কোনো রকম বাতাস ভিতরে ঢুকতে না পারে এবং ভিতরের জলীয় পদার্থ বাহিরে বেরিয়ে আসতে না পারে। একদম এয়ারটাইট ভাবে আমরা এটাকে জড়াবো, জড়িয়ে এবং বেঁধে রাখবো, এমনভাবে বেঁধে রাখবো যেন এটা খুলে না পড়ে এবং টাইট এবং শক্তপোক্ত থাকে। এইভাবে আমরা 50 দিন পর্যন্ত রাখতে পারি। 45, 50, কারো কারো 35 দিনের মধ্যেও হতে পারে। উপযুক্ত টেম্পারেচার, উপযুক্ত স্বাস্থ্যের, গাছের স্বাস্থ্যের উপর নির্ভর করছে। এবার এটা আমরা 45 দিন পর আমরা খুলবো। এটাকে খোলার পর पैंतालीस दिन पर खुलबो। हाँ, खोलने के बाद क्या हाल है ये हम लोग देखेंगे। देखिए कैसे ये रेडी हुआ है, ये आप लोग का सामने धीरे धीरे खोल के दिखाएंगे। उसका बाद इसको काट के हम पॉटिंग कर देंगे। ये है मेरा घर का आम का पेड़, जिस आम का नाम है लेंगड़ा। लेंगड़ा बोलता है इसको, इसका भी एक तो हिस्ट्री है लेंगड़ा नाम का। चलिए वो सब देखिए, हम खोल के दिखाते हैं। हम और एक बार इसको हम खोले थे 10 दिन पहले, उस टाइम भी जड़ हमको दिखाई दिया। उसका बाद पानी देके फिर भी इसको ढाक दिया था। ये देखिए कितना सुंदर, वेरी नाइस, कितना सुंदर पेड़ निकला, ये जड़ निकला, रूट निकला। देखिए पेड़ से, देखिए ये हम अलग कर देंगे, इसको काट के हम अलग कर देंगे पेड़ से। देखिए यही हाल है। और थोड़ा जड़ निकलना चाहिए था, लेकिन जितना हो भी हुआ है हम खुश हैं। देखिए ये 45 दिन बाद, 45 दिन से 50 दिन के बाद ऐसा हाल हुआ। इसको हम ऐसे हल्का हाथों से इसको हम काट के पेड़ से निकाल लेंगे। देखिए आम का एयर लेयरिंग। दोस्त आप लोग देख रहे हैं मोहसिन आयुर्वेदिक प्लांट्स चैनल में मैंगो एयर लेयरिंग। देखिए नया सिस्टम में नींबू और एलोवेरा देकर एकदम नेचुरल रूटिंग हार्मोन यूज करके हम एयर लेयरिंग किए हैं। एयर लेयरिंग जिसको हम लोग मंगला में कोलम बोलते हैं, कोलोन बोलते हैं। देखिए इसको हम काट लेंगे, पेड़ से अलग करके अलग पॉट में इसको रिपोर्टिंग करेंगे। इसको हम काट लेंगे। देखिए रूट तो कम नहीं हुआ, बहुत हुआ भाई। हो जाएगा, इसमें भी हो जाएगा। इसको हम काट लेंगे धीरे धीरे से, इसको हम काट लेंगे। देखिए आम का एयर लेयरिंग, इसको हम काट के अलग कर लेंगे। हाथ में मोबाइल है, हाँ देखिए
ये हम काट के नीचे उतार लिए हैं। इसको बाद पानी भी हो रहा है, रिमझिम पानी भी हो रहा है। देखिए इसको काट के हम अलग कर दिए, इसका बाद हम इसको पोटिंग कर देंगे। ये है आम का एयर लेयरिंग 50 दिन की बाद। देखिए दोस्त, 45 से 50 दिन सबका लग जाता है, इससे पहले नहीं होगा। लेकिन डाल जो आप लेंगे, ब्रांच जो लेंगे, वो 1 साल की पुराना ही होना चाहिए, ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, ज्यादा कम उम्र का भी नहीं होना चाहिए। দেখুন বন্ধু, কম পুরনো মানে বেশি পুরনো ডাল নিলেও হবে না, খুব কচি ডাল নিলেও হবে না। ঠিক আছে বন্ধু। আর এই পটিং মিডিয়াটার মধ্যে কোনো রকম ভাবে বাইরে থেকে বাতাস না ঢুকে পড়ে খুব মজবুত করে ভালো করে প্লাস্টিক দিয়ে বাঁধতে হবে। আর ভিতর থেকে যেন কোনো জলীয় অংশ কোনোভাবে বেরিয়ে গিয়ে মাটিটা শুকিয়ে না যায়, এটা খেয়াল রাখতে হবে। আর বছরের যে কোনো সময় হবে না, ঠিক বর্ষা আসার দিন 15-20 আগে আপনি এটা করবেন, এবং বর্ষার ঠিক মাঝামাঝি সময়ে আপনি এটাকে কেটে নামিয়ে নেবেন। এবং রিপোর্টিং 24 ঘন্টার মধ্যে না করে একদিন একে মাটিতে হাঁপড়ে দিয়ে রাখা উচিত, মানে এইভাবে শুইয়ে রাখতে হবে 3 দিন, 1 দিন 2 দিন 3 দিন আপনি এটাকে শুইয়ে রেখে দেন ছায়াযুক্ত স্থানে, তারপর এটাকে রিপোর্টিং করেন। খোদা হাফেজ।